प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींनी केंद्रात 12 वर्सां पुराय केल्याबद्दल मंत्रिमंडळान पत्रकार परिषद घेऊन मोदीजी गोयच्या वतीन परबी भेटयली आणि मोदीजींच्या कामाची तसेच उदरगतीचे किस्से सांगले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केंद्रात 12 वर्सां पुराय केल्यात आणि हो काळ लोकांचो विश्वास आणि सरकाराच्या कार्यक्षमतायेचे प्रतीक असे उदका संसाधन मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगला। आयज भारताकूच न्हय तर पुराय संवसाराक मोदीच्या फुडारपणाची गरज आसा अशें तांणी फुडें सांगले। ऑलराउंड प्रोग्रेस म्हणटात पळय न्ही तो तांणी सादून घेतिल्लो आसा फाटल्या 12 वर्सांत आनी त्यामुळे प्रत्येक भारतीयाची उमेद जी आसा पळय न्ही ती अजून वाडिल्ली आसा। उदाहरण आमच्या गोंयांत सुद्दां गोंयकार म्हणटात की अजूनय आमचो प्रोग्रेस जावपाक जाय, अजून आमचें डेव्हलपमेंट जावपाक जाय। ही उंच भरारी जी आसा पळय न्ही डेव्हलपमेंटाची राष्ट्रीय पातळीचेर आंतरराष्ट्रीय पातळीचेर ते ह्या भारत देशाक मेळपाक आणि यश मेळपाक श्री नरेंद्र मोदीजी पळय न्ही हांचें खूब मोठें यश हातूंत आसा, तांचें योगदान आसा। वीज मंत्री ढवळीकरान सांगले की मोदीजींची पंतप्रधानाची निवड गोंयांत जाली आणि ती गोंयकारां खातीर एक अभिमानाची गोष्ट आसा। त्याच प्रमाण मोदींच्या लाटेन सबंद भारतभर भाजपाचो झेंडो फडकावलो, त्याच्या डेव्हलपमेंट आणि भारताच्या दृष्टीन केलेल्या कामाची तुस्त केली। माननीय प्राईम मिनिस्टर नरेंद्रजी मोदीचे मगो पक्षातर्फे आणि सबंद गोयचे जनतेतर्फे अभिनंदन करता, कारण 12 वर्सां कंटिन्युअस इलेक्टेड प्राईम मिनिस्टर म्हणून ताणी जे वर्चस्व सिद्ध केलां ते खूब मोठें वर्चस्व आसा। आणि हाका सुरवात जी जाली ती आमची गोंयांत जाली आणि जी मिटींग भारतीय जनता पक्षाची गोंयांत आशिल्ली मेजेटांत आणि त्या दिसा आमी सगळे भायर आशिल्ले आणि भारतीय जनता पक्षान त्या दिसा डिसायड करपाचें आशिल्लें की आमचो फुडलो नेतो कोण काय म्हणून, आनी हे 2014तली गजाल। आणि हें नांव जेन्ना मनोहर पर्रीकर आनी बाकीच्यांनी मुखार हाडलें तेन्ना एकमतान माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदीचें नांव गोंयांत डिक्लेअर जालें आणि त्या नंतर इलेक्शन जावन सबंद भारतांत परिवर्तनाची लाट माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदीन हाडली। आज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट हो बाजूक जर दवरलो तो मोठ्या प्रमाणात जाला, मागीर तो सगळे बाबतींत म्हणजे एअरपोर्ट्स आसूं किंवा इतर क्षेत्रांत आसूं, आमचे पोर्ट्स आसूं, ह्या सगळ्या क्षेत्रांत, पूण सगळ्यांत म्हत्वाचो भाग जो आसा तो संस्कृतीचो भाग। आणि आपल्या धर्माची राखण करता आसतना, संस्कृतीची राखण करता आसतना दुसरो धर्माक आधार कसो दिवप हेंय ताणें मुखार दवरलें। आणि हे करता आसतना सगळ्यात पयलीं म्हत्वाचो भाग जो आशिल्लो आमचो आणि सगळे जाणांक भारतांतले प्रत्येक नागरीक जो आमच्या संस्कृतीचो धर्माचो आशिल्लो तो अयोध्या श्रीराम मंदिर जावचें अशें जें प्रत्येकाच्या मनांत आशिल्लें तें सुंदर अशें मंदिर थंय उबें करून तो परिसर लोकांक समर्पीत केलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला भारताची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा बळवंत जाल्या आणि जायत्या देशांनी तांकां सगळ्यात उंचेले भोवमान आणि पुरस्कार दिवन भोवमान केला। देखून संवसारीक वेव्हारात भारताचे मत आणि भूमिका महत्वाची मानतात अशें मॉविन गुदिनोन नदरेक हाडलें। बाब नरेंद्र मोदीजी आमचे पंतप्रधान जाला तेन्नासून पयलो गुजरातात तेणें बदल हाडलो मुखेलमंत्री आसतना आनी मागीर देशान तेणें कसो बदल हाडलो, हे देशाचें नांव कशें उंच आनी उंच व्हरत रावलो ते आमकां सारकें दोळ्या समोर उदाहरणां पळोवपाक मेळटा। एकूच उदाहरण न्हू, हें करता करता तेजे परफॉर्मन्स पळोवन जे जे पॅरामिटर खंयचे क्षेत्रांत आसता ते क्रॉस करून तेका इंटरनॅशनल रेकग्निशन जे आमी म्हणटात सगळे व्हडले व्हडले लिडरां कडेन तेणें म्हणजे घेतलें, इतले की तेका म्हाका दिसलें कितलेशे देशान तेका एवॉर्ड दिले आनी म्हणलें की असलो लिडर तरी खंयच ना। आनी भारत देशाचे हांव समजता एक व्हडलें भाग्य जावन आसा। इट इज आवर प्राउड डेस्टिनी that we have such a tall leader, none other than Shri Narendra Modi ji. देशाचे उलयतना सुरवात तेणें केलं तेन्ना
जेन्ना मनीस बरें काम करता, अनुभव आसना, लोक नाका जाल्ली कितें कितें टिका करता. तो तेजे सदांच म्हणणी आशिल्ली आनी तेजे सबके साथ, सबका विकास, सबका प्रयास आनी सगळ्यांक घेवन फुडें वचपाची जी क्षमता आसली तेणे दाखयली. म्हणून नॉर्थ इस्ट सारके स्टेटीन सुद्दां आमी परत थिंगा आसामात जिखले आनी सारके स्विपींग मेजॉरिटी तेच भाशेन बेंगॉल सारके स्टेटीन जिखले. ही तेजी मॅजीक कशी जावन आसा म्हणजे ताका इतले 140 crore people accepting his leadership. प्रत्येक भागांतसून खंयचो एक भाग सांग जे ताका तेजी लिडरशीप एक्सेप्ट करना. हे करता करता इंटरनॅशनल लेवलार आमी फक्त पयले वी यूज टू पार्टेक इन द कन्वर्सेशन. जे चर्चा करताले इंटरनॅशनल लिडर आमी फक्त भाग घेताले. टुडे वी डिसायड द डिस्कोर्स. जे मोदीजी उलयतात तेका लोक अपेक्षा करता आनी रावता. वॉट इज हीज ओपिनियन? वी शेप द डेस्टिनी ऑफ दॅट कन्वर्सेशन एंड इन टर्न पॉलिसीज ऑफ द वर्ल्ड. इतले उंच लिडर पावपी म्हाका दिसता खऱ्यांनी एक देवाची हांव समजता देणगी कशी आपल्या आमच्या देशा खातीर. आनी हें करता करता तेणें खंयचे लोकांक फाटी दवरुना, सगळ्यांक फुडें घेवन चल्ला. कलम 370 रद्द करप, राष्ट्रीय सुरक्षा घटमूट करप, आतंकवाद मुक्त करप, भारता खातीर केल्ले यत्न आनी अयोध्यात राम देवूळ बांदप ही मोदी सरकाराची इतिहासीक कामां अशें ताणें सांगलें. हे निर्णय देशाच्या इतिहासात भांगरा अक्षरांनी नोंद जातले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. सगळ्यात पयलीं हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांकां 12 वर्सांचो कार्यकाळ पुराय जाला म्हणून तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. आनी त्याच बरोबर लॉंगेस्ट सर्वींग इलेक्टेड प्रायम मिनिस्टर देशांतले तांच्यांनी होय रिकॉर्ड तांच्यांनी ब्रेक केलो म्हणूनय तांकां खूब खूब शुभेच्छा दिता. हाज्याय फुडें अशाच पद्दतीन नवे रिकॉर्ड तांच्या कार्यकाळांत क्रिएट जावचे हे देवा लागीं मागता. आनी म्हाका जर कोणीय जर विचारलें म्हणजे 12 वर्साच्या कार्यकाळांतल्यो 3 गजाली खंयच्यो म्हत्वाच्यो जाल्यार 3 गजाली मुद्दामून मेन्शन करता. एक, अखंड भारताचें स्वप्न साकार केलें. 370वें कलम रद्द करून जम्मू आनी काश्मीर ह्या देशाचो अविभाज्य घटक जालो. आमी सातत्यात म्हणत आयिल्ले जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है. आनी तेच कश्मीर आज आमकां प्राउडली सांगता आसतना इस देश में दो विधान दो निशान दो प्रधान नहीं चलेगा ह्यो घोशणा दीत गेली 60 वर्सां भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो हो काम करीत आशिल्लो. तेच आज सत्य जाता. इस देश में एक प्रधान एक विधान एक निशान यही चलेगा म्हणून अखंड भारताचें स्वप्न मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी 370वें कलम रद्द करून हो देश अखंड भारत एक आसा हें सत्य करून दाखयलें. दुसरें जर तुमी पळयशात हो देश स्वतंत्र जालो 1947 पण ह्या देशांतलो नक्षलवाद आतंकवाद सोंपलो ना. ह्या देशांतलो आतंकवाद मुक्त भारत नक्षल मुक्त भारत हो जाहीर केलो ही दुसरी खूब व्हड गजाल आसा. कारण स्वतंत्र जाल्या उपरांत सुद्दां ह्या आतंकवादाचो आनी नक्षलवादाचो त्रास सगळ्या भारतीयांक आशिल्लो. तो नक्षल मुक्त भारत आतंकवाद मुक्त भारत हें जर कोणी केलें आसत जाल्यार ह्या 75 वर्साच्या कार्यकाळाच्या उपरांत मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी केलें. आनी तिसरी म्हत्वाची गजाल ज्या 550 वर्सां ज्या राम मंदिरा खातीर वाट पळयली म्हणजे तें राम मंदीर हें मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या कार्यकाळांत कसल्याच तंट्याच्या शिवाय हें राम मंदीर अयोध्येंत जालें ही खूब व्हड गजाल आसा. कारण म्हणजे आमी जें म्हणटा तें राम मंदीर आज सगळ्यांच्या आस्थेचें स्थान आशिल्लें भावनेचें स्थान आशिल्लें तें राम मंदीर जालें. ह्यो सगळ्यात 3 व्हड गजाल ह्यो ह्या 12 वर्साच्या कार्यकाळांत जाल्यो म्हणपाक कांय हरकत ना. तशेंच प्रधानमंत्री मोदीक 16 देशांतल्यान आनी आंतरराष्ट्रीय संघटना कडल्यान 32 मेरेन उंचेले भोवमान मेळ्ळ्यात. आनी हो भोवमान फकत मोदीचोच न्हय तर भारताच्या वाडत वचपी जागतीक प्रभावाचो आनी फुडारपणाची गवाय आसा अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. आज आमी इंडिया वर्ल्ड स्टेजीचेर कशा पद्दतीन पळयता आमी म्हणटा की भारताचें एक ग्लोबल लेवलाचेर म्हत्व इतक्या मोठ्या प्रमाणांत वाडलेलें आसा. कारण हें सगळें आमी पळयता आसतना विशेश करून कोवीड काळ जो पळयलो कोविड-19 वॅक्सिनेशन 99 कंट्रीन वॅक्सीन मैत्री ह्या संकल्पनेच्या सकयल
आमच्या देशांत वॅक्सीन प्रोवायड केलें. एक काळ असोय आशिल्लो टीबीच्या वॅक्सिनाच्या खातीर आमकां भायल्या देशांची वाट पळोवची पडटाली किंवा टीबी वॅक्सीन तयार करपाक आमकां कितलींशींच वर्सां लागलेलीं. हांगा कोवीड जाल्या उपरांत विदीन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ अ टायम आमी वॅक्सीन तयार केलें आनी पुराय देशभरांतल्या लोकांक दिलें. आमी पळयता की ग्लोबल रिस्पेक्ट मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीक मेळ्ळो, म्हणजे तो देशाक मेळ्ळो. हे जर पळयत जाल्यार 32 हायस्ट नॅशनल हॉनर हे 16 कंट्री आनी ऑर्गनायझेशनांतल्यान हे मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांकां मेळ्ळेलो आसा.